वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ। आज मैंने मेरा मामा का घर पे आए हैं। अभी यहाँ पे धनिया पत्ता का खेती में आई हूँ। धनिया पत्ता सब लोग उठा रहा है। मेरा मामा भी उठा रहा है, मैं भी उठा रहा हूँ, और मामी, ध्रुवो, सब लोग एक साथ में हम लोग धनिया पत्ता लाने गए हैं वहाँ पे। तुम लोग देखो, एंजॉय करो। देखो कितनी अच्छी अच्छी हरियाली हरियाली धनिया पत्ता। महाराष्ट्र में कोतंबीर बोलते हैं, हमारा बांग्ला में धनिया पत्ता बोलती हूँ। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। खेती में आई हूँ, धनिया पत्ता उठा रहा हूँ। मेरा मामा है धनिया पत्ता गड्ढा बनाता है और हाट में जाके होलसेल बेच देते हैं। हमको मज़ा ही लग रहा है। ये देखो मेरा मामा उठा रहा है, और ये ध्रुव मेरा मामा का नाती, सादा देखाচ্ছে, मेरा बहन का लड़का। देखो सब औरत लोग दूसरा खेती में उठा रहा है। फूल हुए पारेनी, मैं वहाँ पे गई, बहुत अच्छी लगी। बहुत दिन बाद में आया, बहुत दिन मतलब 1 साल हो गया है। पिछली साल में आए थे। ये देखो मेरा मामी भी उठा रहा है। এরম করে ধরো ধরো ধরো, তুমি এরম করে ধরো। হ্যাঁ, এরম করে ধরো। যদি বলে মোবাইলটা ধরো তাহলে কিন্তু হয়, তা না, ধরো ধরো। আমি আর ধ্রুব তুলছি অনেক অনেক বেশি বেশি ঘাস তুলে নিচ্ছি এর সাথে। হ্যাঁ, এখন কত করে বিক্রি করছো মামা ধনে পাতা? কিলো হিসাবে না আটি হিসাবে? 20 টাকা 15 টাকা কিলো। চাষিরা খেতেই মরে, দাম বেশি পায় না। কত কষ্ট বাবা। ধনে লাগাও, ওর যত্ন নাও, তোলো, আটি বাঁধো, পয়সা পায় না। ফার্স্ট হয়ে গেল। তাকাও দেখি মাসি, তাকাও এদিক, মাঝে মাঝে তাকাতে হয় না। এই যে দেখা দেখা দেখা, এই যে আমরা তুলছি, দেখো দেখো আমরা তুলছি। ম্যাচিং হয়েছে জামাটা। কথা বললি চলে উঠবে। হ্যাঁ, আমি কেটে দেবো পরে। ধুবো ধুবো, আয় আমি আর তুই একসাথে তুলি। এই যে আমরা ধনে পাতা তুলছি, মাঠে এসেছি মামা, আমি, মামি আর ধ্রুব। হাই করো, হাই করো, টাটা করো, দেখাও দেখাও যে ধনে পাতা তুলছি। ধনে পাতা তুলছি দেখো ফ্রেন্ড।
মামার ক্ষেতের ধনে পাতা। ফোন করছি না, ভিডিও করছি আমাদের। আমরা ধনে পাতা তুলছি না, এই যে ধনে পাতা তুলছি দেখো। একটু দেখ, মোবাইলের দিকে তাকা। তোকে তো দেখতেই পাচ্ছে না আমার বন্ধুরা। দেখ, বল হ্যালো বন্ধু, হ্যালো ফ্রেন্ড বল। তুই স্কুলে পড়িস না? তাহলে বল হ্যালো ফ্রেন্ড। ধনে পাতা তুলছি দেখো, আমি আর আমার মাসি আর আমার দাদু। বল। বলছে না কিছু না। নে, এতটা তুলেছি, ধর। হ্যাঁ, এবার দাদুকে দে, এবার আটি বাঁধবে। এই যে কি সুন্দর চিড়িয়া বলছে। বড় বড় দিল। এই শাক, এই গাছগুলো একদম পালং শাকের মতো দেখতে। এগুলো কিন্তু পালং শাক না, ধনে পাতার ভেতরে বড় বড় গাছ হয়েছে পালং শাকের মতো। বাই, মিলবো নেক্সট ব্লকে। তোমরা খুশ থাকো।